नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आपण दिन मंगलमय जाओ यही आशा मो सागरिका आपण समस्त को आपण प्रिय कार्यक्रम सर्वे प्रबंध सुखिना को स्वागत जनाऊे तेरे आज आलोचनार विषय हूँ मानसिक शांति किपर बजाय रखा यह विषय में आमको विस्तृत भाव बुझेदेवाई आम सहित आम स्टूडियो अच्छा श्रुतिन्यासर अध्यक्ष स्वामी सुधानंद सरस्वती आसन स्वागत जनवा स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। एटा आजकल गोटे नेशनल क्राइसिस हो जाए मेंटल पीस मानसिक शांति किपर बजाय रखा तेरे आम मन जमी प्रश्न आम दर्शक बंधु मान मन सेपरी प्रश्न आसते दर्शक बंधु मान प्रश्न नवा पठे मनोज कुमार महापात्र हाटसाई ओल्ड टाउन भुवनेश्वर पठे तो से प्रथमत आपण को प्रणाम जनइचंती आपण प्रशंसा करचंती से प्रश्न पचारचंती मु जने व्यक्ति सदा सर्वदा टिके टिके कथारे चिडुची अच्छा तेणु स्वामी जी को मोर अनुरोध ए प्रकृति मोर किपरि परिवर्तन हबो दया करी कहबे ए प्रॉब्लम टा 80% लोकन को अछि छोट छोट कथारे इम्पेशेंट हे जाउचंती तो कोन करबो तो मनीष काहे की चिड़े ये प्रश्न हला जे आमे को स्थिति रे चिडू आम अनुसार किसी गोटे न आम इच्छा अनुसार न तार अनेक गुड़ी स्थिति आसे गोटे जिनिस होची मन करंतु आमे जन को बारंबार कहवा सत्वे से व्यक्ति से काम करूनी आमे घरे देखिवा पिला माने माँ माने बापा माने पिला मानु सब पढ़ 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 बोली कहती से पढ़ जा पढ़ू से पढ़े पढ़ो जा पढ़ू से पढ़े पढ़ो जा पढ़ू से आ गोटे काम तब से पिले ठक जो बही खोलथिबो भाबुथबो आ कोन तो ये जेतोले पिला को बारंबार कहवा सत्वे ए परीक्षा अछि से काई जाउ परीक्षा अछि बाप काई ठियाउ ए दान रे काई ठियाउ जो आमे बारंबार कहवा सत्वे से दांडरू बाड़ को जाउतो बाड़ी रो दांडू को आस्तु याडरो सियार जाउतो सियार से आ गोटे काम करथो ए समय आमे हूं समिति आउ जो माँ मैंने पिला को छोट छुआ को पढ़ेगा को बसंती से धैर्य तो पूरा अनेक समय 4-5 वर्ष पढ़े 4-5 वर्ष छोट छोट छुआ पढ़ला भितर बहुत मांगर या तो बीपी हाई बीपी जाए या तो लो बीपी हो जाए बहुत घटना देखिए एते से पिला माने लेख लेख बोले कलम सते जमी गोटे जगह अटकी जाए लेख लेख बोले से कलम हलु न चिट्रु हाथ धरिकी लिखा पड़े पूरा तो ये स्थिति रे हमें देखो चिड़चिड़ा हो जाती मन कहतु पिला स्कूल रे आसला मॉर्निंग स्कूल को जाइए सका पढ़ाई आसला आसला पर कहूँ बड़ हो पंचम षष्ठ सप्तम पढ़ा जा गाधे खाइबू जा गाधे खाइबू से आसु आसु रिमोटा धरी बसला टीवी देखा तो माँ तो बहुत आराम लगे ये जो आम चिड़चिड़ा हो तार सब कारण बड़ बड़ कारण है आमे जन को कहूचे गोटे काम मन कर गोटे घर को गोटे कागज आसला आम घर डॉक्यूमेंट अच्छी कि अमुक बिजुली बिल अच्छी कि टेलीफोन बिल अच्छी आसला पत्नी को से देदेले भाई तुम रखी सी आउ गोटे कौन काम था रोसे घर थोदेले कि जिते कहीं बोली खराब से घर खोजा हम एवं से प्रक्रिया से सब बड़े प्रति मसरे कि कागज खोजा हो कागज जिते खोजा हो घरे जी आलमारी सिंधुक ड्रॉयर सब जाग यूजलेस कागज मिले किंतु से कागज मिले से समय जो व्यक्ति देथिबे रखिया तो बहुत आराम लगे तो ये जो हमें चिड़चिड़ा हो अर्थात सेम जिनसर जदि रिपीटेशन हला से गोटे भूल जदि बारंबार भाव रे रिपीट हला तबे निश्चित भाव रे घरे चिड़चिड़ा गोटे परिवेश आसे। द्वितीय जिनस हला जे बारंबार बुझेवा सत्वे मध्य जन जतले भूल करे शिक्षक गोटे गणित पढ़ेले पढ़ेले एमती करियो से फिर आउथरे भूल करी आला थरे पढ़ेले आउर से भूल करी आला आउथरे पढ़ेले तो सेतो से विरक्त हो जांती एटा जेन्युइनली न बुझी थाई पारे हां हम कहूची कारण तो पर को स्थिति रे हम चिड़चिड़ा होछु हम सेरा कोन करिवा प्रथम स्थिति होची ए गोटे स्थिति रे भी हमें चिड़चिड़ा आ गोटे स्थिति रे बने करंतु हमें तांको कहले रोसे करिया विषय रे भी काम करिया विषय रे भी गोटे प्रकार ड्राफ्टिंग कर लिखा आउट प्रकार लिखी धरी पड़ी आस तो अच्छा समस्या कौन हुए कि जे ऑफिस रे मूल रहा तले 8 जन काम कर 8 जन 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 भूल गले ये लोग 8 थर बुझे पड़ा ना कि जन को बुझेले प्रथम जन को बुझेले धैर्य बुझेले सी आउ जन धैर्य बुझेले धैर्य कमिला 8 नंबर आसला व्यक्ति मगर आउ धैर्य नहीं समस्त से जिन बुझा होता से जिन फेर से भूल करी
ଆସୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମା ବାପା ତ ଯେମିତି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲା ପାଠ ନ ପଢିଲେ ମା ବାପା ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପଢ କହୁଛି ସିଏ ବିରକ୍ତ ହଉଛି। ହଁ କରେକ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ମତେ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନା ତାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଟିଭି ଦେଖ ବୋଲି କହିଲେ କୋଉ ପିଲା ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଦେଖିବାକୁ ବି କୋଉ ମା ବାପା କୁହନ୍ତିନି। ତ ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ସେ ସେଇଠୁ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ବିରକ୍ତ ହଉ? ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା? ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶଟା ଅଛି ସବୁଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ପରାମର୍ଶ ଆଉ ଉପଦେଶ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ମିଳେ, ବିନା ପଇସାରେ ସବୁଠି ମିଳେ, ନ ମାଗିକି ମିଳେ। ତାକୁ କେମିତି ଏଭଏଡ କରିବ ସେ ହଉଛି ବଡ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ। ତ ଏଭଳି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରୁছে ସେ ବିନା ପଚାରିକି ଏ କଥାଟି କହିବେ। ତ ଥରେ ଦିଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମଣିଷକୁ ଚିଡଚିଡ ଲାଗେ। ଆଉ ଥରେ ଚିଡଚିଡ କୋଉଠି ଲାଗେ? ଆମେ ବିଚାର କରୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଥରକରେ ବୁଝି ଯାଉଛି, ସେ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁ ଇଏ ଲୋକଟା କାହିଁ 6 ଥର ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଏସବୁ ହବାର କାରଣ କଣ? ଆ ପଛର କାରଣଟା ହେଲା ଆମର ଅନ୍ୟକୁ ନେଇକରି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ନ ଜାଣିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଲେ ଆମେ ଦବା ପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଛେ ସେ କାଗଜକୁ ଏଠି ସେଠି ରଖିବା, ଠିକ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆଉ ସବୁଠି ସେ ତାକୁ ରଖନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରଖିବା କଥା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ କୋଉଠି ହେଲେ ସିଏ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୋକ ଭୁଲ ରଖିଦେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ତ ବିରକ୍ତରେ ପଚାରିବେ ଆଉ କାଗଜଟା ରଖିଦେଲ ନା ଠିକରେ, ଏମିତି ପଚାରିଲେ ସେ ଲୋକ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହବ। ଧୀରେ ପଚାରିବେ ସେ କାଗଜଟା ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛ ତ ନା ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଛ, ଦେଖ ବାଇଚାନ୍ସ ଏଠି କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିବ ମନେ ପକେଇଦବା ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେ ଲୋକ ଭୁଲରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ତାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଓଲଟାଟି କରିକି ଆସିବେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦେଇଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବେଇ ବସିଥିବା ସେ ପୁରା ଓଲଟା କଲା ପରେ ଆଣିଲେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହବା। ତ ଆମେ ଟିକେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେ ଲୋକ ଠିକ ଲାଇନରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲରେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ଗଣିତ କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥି ଗଣିତଟେ ସେ ଜାଣିছে ମଝିରେ ପ୍ରଫେସର ଭୁଲ କରିছে ତ ଆମେ ମଝିରେ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବା ସେ ଠିକ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରୁଥିବ ଆମେ ସେଠି ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ନ କରିବା ସମସ୍ୟାଟା କଣ ହବ ନା ସେ ପୁରା ଭୁଲ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହବା ତା ଉପରେ, ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ପାଠ ଉପରେ। ଆଉ ଅନେକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହଉ, କୋଉ ଜାଗାରେ ବିରକ୍ତ ହଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଲୋକଟା ଭୁଲ ହିଁ କରିବ, ଆମର ପ୍ରିଜୁଡିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସିଏ ଠିକ କାମ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ନା ଏତେ ଭୁଲ ତ କରିଥିବ ଆଉ ଇଏ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇକରି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀର ଅଭାବ ରହିବା କାରଣରୁ ସଂସାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦଉଛେ ତାର କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ଦଉଛେ ଏ କଥା ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କାମ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୃଢ ନ ହବା କାରଣରୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ 6 ଥର କହିଲେ ସେ ତଥାପି ସେ କାମ କରୁନି ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦବା, ବିରକ୍ତ ହବା, କାନ ବି ମୋଡି ପାରିବା, ତାକୁ ଭୋଜନ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ସେଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ମା ଭୋକ ନା ବାବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କହିଲି ତାର ଠିକ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ତମେ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇଲ ତେଣୁ ତମକୁ ଗାଧେଇବାର ଠିକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭୋକରେ ରହିବି ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିବା। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଚଲେଇବା ତ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ନ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ କରିପାରିବା। ଆମେ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ଲେଖୁନି, ପିଲାଟା ବାରମ୍ବାର ମା ମା ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାନି, ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
तापर आम कहवा बाबू मु कहला पर जेहेतु तुम लिखु नथुल तेणु तुम 15 मिनिट पर्यंत डाकिले भी आम शुणुनी आ से काम करवा ता भितर से संस्कार पकेवा कि आम विरक्त हवानी विरक्त हवा चिड़िया द्वारा कौन समस्या समाधान बिगिड़ी जीव से बिगड़ी तो आम सी जो कहते मत जो कथा सब विरक्त लगुच मु कौन करी प्रथम कथा हला सी आग आत्मनिरीक्षण करतु जे कौ सिचुएशन रे कौ परिस्थिति आसिले से बेसी बिगुड़ुचंती ताकू से लिस्ट आउट करंतु ए सिचुएशन आसिले मु बिगुड़ुची ए व्यक्ति मो पक्ष को आसिले मु बिगुड़ुची ए लोक मोर ए काम न कले मु बिगुड़ुची तापरे प्रत्येक काम केमिति हबो तापरे रास्ता बाहर करंतु सकाळु उठू उठू ईश्वर को प्रार्थना करंतु ईश्वर धैर्य स्वरूप संसार रे परम पिता परमात्मा आमको सबु बेले उपदेश दउचंदी एवं आमे भी आज्ञाधीन छात्र भाव रे ईश्वरंगर 99% कथा प्रत्याख्यान कर दउछु नहीं तेणु आमे 99% कथा ईश्वरंगर प्रत्याख्यान कले भी ईश्वर विरक्त हो नाहंती चिड़चिड़ा हो नाहंती तो आमे भी सेठु विचार करवा सेमिति आमे भी जेतरे पिला को कहूचे तो आमे दृढ़ रास्ता तो खोजवा आमे विरक्त होबा नहीं ए स्थिति आसीओ आको एमदी ओवरकम करवा ए स्थिति आसीओ एमदी ओवरकम करवा ए स्थिति आसिले एमदी ओवरकम करवा ताको बारंबार आमे बाई हाट करवा घुषवा बाई हाट काहे करा जाय ना बाई हाट एथि पई करा जाय सब सिचुएशन जेमते हां जतबे नेसेसरी पड़ला आमे सेतबे ताको प्रेजेंटेशन करि परिबा तो से आम जो ओवरकम कर सिचुएशन गोटे प्लान चकआउट करवा ताकू सब बाहर सबुदिन बाहर करवा पणिकिया भले आम भूल कौन करुचे आम थरे भाविदेले मुझे करिबिनी भाबुची भाई जनक सहित बहुत जन उत्तर पाइथिबे तेबे समय जे गोटे छोट विरतिर दर्शक बंधु विरति पर पुणी देखा हबो।